Pozdrav svima na kanalu Oktan, ja sam Razor, a mi se ponovo nalazimo u Melbourneu, Australiji na Albert Parku. Ovoga puta imamo nešto drugačije video za vas. Danas ćemo pričati o strategijama koje se mogu koristiti na velikoj nagradi Australije u ligaškim trkama. Strategija koju ćemo sadržati tokom trke se sastoji od odabira guma koju ćemo koristiti, broj stajanja koji ćemo imati i količinu goriva koju ćemo staviti pre samog početka trke. Strategija naravno zavisi od kvalifikacija, tačnije od toga na kojim gumama se kvalifikujete i gdje se kvalifikujete. Također od broja krugova, u Australiji imamo 29 i dužina pit stopa. U Australiji se u pit stopu otprilike gubi nekih 20 sekundi, što i nije jako puno. Što se konkretno strategije tiče za veliku nagradu Australije, pre nego što krenemo pričati o gumama i pit stopovima, treba prvo reći par reći o gorivu. Albert Park u Australiji je takva staza da se sastoji iz više manjih pravaca, što samo po sebi govori da će biti dosta češće upotrebe Rich Mixa, ali to ne znači da ćete moći da koristite sve vreme Rich Mix, jer biste time pregrejali motor. To zavisi od toga gdje se nalazite na startu. Ukoliko budete prvi, naravno ispred sebe ćete imati čist vazduh i veću mogućnost da koristite Rich Mix bez pregrevanja motora, tako da to treba definitivno uzeti u obzir. Ukoliko budete na začelju i probijate se kroz grid do bodova, time ćete više pregrevati motor jer nećete imati čist vazduh. Neka optimalna količina goriva za veliku nagradu Australije bi bila nekih 58 kg, što je dovoljno za 31,6 krugova. Što se tiče odabira guma, tu već imamo nekoliko varijanti strategija, primarnu, alternativnu i strategiju u slučaju da izađe safety car. Primarna strategija bi bila sa jednim stajanjem, start na soft gumama, a onda u 9. krugu prelazak na hardu koji će ići do kraja. Alternativna strategija bi bila strategija sa dva stajanja, također startujemo na soft gumama, onda u 8. krugu prelazimo na drugi soft, a kasnije u 17. prelazimo na medium i završavamo trku. Moj lični izbor strategije bi bio definitivno soft hard, ali naravno sve to zavisi od toga gdje se nalazite na stazi, da li morate da se probijete kroz grid i također gdje ćete izaći nakon svojih pit stopova. Što se ligaških trka Formula 1 tiče, nerijetko se znaju desiti safety carovi, što u mnogome zna promijeniti strategiju. Safety car se najčešće zna dešavati na samom početku trka, najčešće u prvom krugu. U tom slučaju biste željeli da ostanete na soft gumama do nekog 10. kruga, da produžite taj soft stint za 1-2 kruga, a onda pitate na hard i idete do kraja. To je jedna varijanta, a druga varijanta po safety carom je da pitate za novi medium, a da kasnije tokom trke pitate za još jedan medium. Ja sam Razor, a vi ste gledali strategiju za veliku nagradu Australije. Nadam se da ste uživali gledajući ovaj video. Recite mi u komentarima šta mislite o strategiji, da li se slažete sa mnom, da li biste nešto promenili. Ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u nekom narednom klipu.